अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेसन फर्स्ट है बेआइन सुपर इंटेंसिव कोर्स का। तो इसके अंदर आज हमने सिर्फ जो जर्मन के अल्फ़ाबेट्स हैं वो देखने हैं क्या होते हैं, कुछ इसके प्रोनाउंसिएशन के जो रूल्स होते हैं वो देखेंगे। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ। फर्स्ट है लेक्सियन आइंस। अब ये लेक्सियंस जो है हम लेक्चर को या लेसन को कहते हैं। सुपर इंटेंसिव बेआइंस कोर्स, इसके अंदर आप लोग A1 से लेके B1 तक जो भी जर्मन होती है ग्रामर के हिसाब से, पेपर की या एग्ज़ाम की प्रूफिंग कहते हैं हम, उसके प्रिपरेशन के हिसाब से आपने सब कोर्स, इस कोर्स के अंदर आप लोग एब्सोल्यूट अगर बिगिनर्स हैं तो आप लोग B1 तक पेपर पैटर्न्स और तमाम ग्रामर इसके अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर। जैसे इंग्लिश के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसी तरह इसके भी 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उनको हम दी बुक्सटाबन कहते हैं, उर्दू में जिसे हम कहते हैं हिजे बनाना, या फिर हिंदी में आप कह लें जोड़ बनाना, जोड़ करना, यानी कि वर्ड्स को अलग अलग या डिवाइड कर करके पढ़ने को। तो डस डोइचे अल्फ़ाबेट फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास आ। अब जो इंग्लिश में हम ए पढ़ते हैं, जिसे ए कहते हैं हम, उसको हम जर्मन में प्रोनाउंस करते हैं आ। उसके बाद है बे। जो बी होता है, बी को हम जर्मन में पढ़ेंगे बे। उसके बाद सी है, सी को हम जर्मन लैंग्वेज में प्रोनाउंस करते हैं से। डी है, डी को हम पढ़ेंगे डे। फिर ई जो है ये डिफरेंट है थोड़ा सा। अब ई को जैसे हम इंग्लिश में ए होता है, वही सेम हमने जर्मन लैंग्वेज में ए को, वही सेम हमने जर्मन लैंग्वेज में ई को पढ़ना है, यानी कि ई को हम जर्मन में ए पढ़ेंगे, ए। उसके बाद है एफ। एफ वैसे ही है जैसे इंग्लिश में होता है। फिर है जी। जी को हम पढ़ते हैं गे, गे। ये साउंड सेम ही रहेगी जैसे इंग्लिश में होती है जी की साउंड, सेम वही साउंड यहाँ पे भी रहेगी। फिर एच। एच को हम पढ़ते हैं हा, हा। फिर आई है, आई को हम जर्मन में पढ़ेंगे ई, यानी कि जो इंग्लिश वाला ई होता है, हमने सेम वही प्रोनाउंसिएशन जर्मन लैंग्वेज के अंदर जो आई होता है उसके लिए यूज़ करनी है, ई। फिर जे है, जे को हम यहाँ पे पढ़ेंगे योट। फिर के है, के को हम पढ़ेंगे खा, खा। फिर एल है, एल को हम एल ही पढ़ते हैं जैसे इंग्लिश में होता है। फिर एम है, एम को भी वैसे ही पढ़ेंगे जैसे इंग्लिश के अंदर होता है। फिर एन है, एन को भी हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। फिर है ओ। अब ओ भी वैसे का वैसे ही पढ़ा जाएगा। उसके बाद आता है पी। अब इंग्लिश में पी पढ़ते हैं इसको हम, लेकिन जर्मन में हम इसको पढ़ेंगे फे, फे। फिर क्यू है, क्यू यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे हमने इसको पढ़ना है खू, खू। उसके बाद आर है, आर को हम पढ़ेंगे एग। इसको डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है, वो आगे रूल्स के अंदर कम्बिनेशन है इसका कि इससे पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जब अल्फ़ाबेट के तौर पे हमने इसको पढ़ना है तो हम इसको पढ़ेंगे एग, एग। उसके बाद है एस। अब एस को हम बोलने में सिंपल एस ही बोलते हैं, लेकिन इसकी साउंड चेंज होती है, वो भी हम आगे देखेंगे। फिर है टी। टी को हम कहते हैं ठे, ठे। फिर यू, यू को हम पढ़ेंगे ऊ, ऊ। फिर वी है, वी को हम पढ़ेंगे फाओ, फाओ। इसकी साउंड जो है एफ की जो साउंड होती है सेम वही आएगी। बहुत कम सिचुएशंस होती हैं, बहुत रेयर ऐसी सिचुएशन होगी या कोई ऐसा वर्ड होगा जिसके अंदर वी को हम वी ही पढ़ेंगे। मोस्टली हमने वी को फाओ पढ़ना है और इसकी साउंड एफ की ही होगी। उसके बाद है डब्ल्यू। डब्ल्यू को हम पढ़ते हैं वे, वे। उसके बाद एक्स, एक्स को हम पढ़ेंगे इक्स, इक्स। फिर वाई। अब वाई यहाँ पे अल्फ़ाबेट के तौर पे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है, उपसिलोन, उपसिलोन। साउंड इसकी वही रहेगी जो वाई की होती है। फिर है सेट। अब जो इंग्लिश में जी होता है या जेड होता है, उसको हम जर्मन में पढ़ते हैं सेट।
اب یہ تو 26 ویسے ہی ہو گئے جیسے ہمارے انگلش لینگویج کے اندر ہوتے ہیں 26. اب جرمن لینگویج میں 4 ایڈیشنل بھی ہیں، وہ دیکھتے ہیں. فرسٹ ہے ایس سیٹ. ایس سیٹ اب جو آپ نے میٹرک کے اندر یا پھر سائنس کے اندر کوئی بھی آپ نے میتھ کی بک پڑھی ہو یا سائنس کی پڑھی ہو، وہاں اکثر یوز ہوتا ہے بیٹا. اب اس بیٹا سے لکھنے کے ساتھ جو ملتا جلتا ہے بیٹا، اس کو ہم یہاں پہ الفابیٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں، وہ ہے ایس سیٹ. اب یہ ایس سیٹ جو ہوتا ہے یہ ڈبل ایس کے ایکول ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں گروس، گراس، گلاس، تو جہاں پہ بھی اینڈ میں ڈبل ایس یوز کرتے ہیں یا پھر جہاں بھی ڈبل ایس آتا ہے وہاں پہ ہم اس کو بیٹا کو یوز کریں گے، یعنی کہ جو کہ جرمن لینگویج میں جسے ہم پڑھتے ہیں ایس سیٹ. تو یہ ایک ایڈیشنل ہو گیا 27. اس کے بعد 3 جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں املاؤٹ. اب آپ لوگوں نے اکثر نوٹ کیا ہوگا جرمن لینگویج اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا فالو کر رہے ہیں تو اس کے اندر 2-3 ورڈز ایسے ہیں، 3 جس کے اوپر 2 ڈاٹ یوز ہوتے ہیں. اب ان ڈاٹس کو ہم املاؤٹ کہتے ہیں. اب جن کے ساتھ املاؤٹ ہوتا ہے وہ 3 ایڈیشنل ورڈز ہیں. فرسٹ ہے اے املاؤٹ کے ساتھ. اب یہ جو اے ہے اس کے اوپر اگر 2 ڈاٹ آ جائیں گے تو اس کو ہم پڑھیں گے اے املاؤٹ. اب اس کی ساؤنڈ میں چینج ہے، جیسے بغیر املاؤٹ کے ہے تو وہ ہو کیا پڑھا تھا ہم نے، اس کو پڑھا تھا آ، لیکن جب اس کے اوپر 2 ڈاٹ آ جائیں گے، املاؤٹ آ جائے گا، تو یہ اے املاؤٹ کو ہم پڑھیں گے اے اے. اس کے بعد ہے او. اب او املاؤٹ جب ہم پڑھیں گے تو اس کی ساؤنڈ میں بھی چینج آ جائے گا. او کو ہم نے سمپل او ہی پڑھا تھا، او املاؤٹ کے ساتھ ہو تو اس کو ہم پڑھیں گے او او. تو یہ ہم نے ساؤنڈ تھوڑی سی چینج کرنی ہے او. اب تھرڈ جو ہے املاؤٹ کے ساتھ وہ ہوتا ہے یو املاؤٹ، یعنی کہ پہلے ہم نے پڑھا یو سمپل، اس کو ہم نے پڑھا او. اب ہم پڑھ رہے ہیں یو املاؤٹ کے ساتھ. تو یہ جو جب بھی یو کے اوپر یہ او املاؤٹ جو ہوگا اس کو ہم پرناؤنس کریں گے یا اس کی ساؤنڈ جو ہوگی وہ ہوگی یو یو. او املاؤٹ او اور یو املاؤٹ یو. تھوڑا سا ان دونوں کی ساؤنڈ کے اندر ڈفرینس ہے. یہ جب آپ لوگ اس کو پڑھنے لگیں گے ورڈز کے اندر یہ بار بار ریپیٹ ہوگا، یوز کریں گے ہم، تو یہ پھر آپ لوگوں کی زبان پہ ایزیلی آ جائے گا. جرمن لیٹرز کا کمبینیشنز، یعنی کہ اگر ہمارے پاس کچھ ورڈز ہوتے ہیں تو اس کو ہم نے الگ الگ طریقے سے کیسے پڑھنا ہے. اب فرسٹ دیکھتے ہیں ہم جیسے آ کا کمبینیشن کسی کے ساتھ بھی، جیسے آپ نے پڑھا کہ ہم اے کو آ پڑھتے ہیں تو یہ جہاں پہ بھی آئے گا اس کا یوز ہم دیکھتے ہیں آ. اب اگر بے کے ساتھ اس کو ہم یوز کریں با، سا، ڈا، گا، لا، کھا، نا، پھر یہ آبینٹ، یہ لانگ، یہ ہالو. اب یہاں پہ ہم نے لانگ پڑھا ہے، آبینٹ پڑھا ہے، ہالو پڑھا ہے. آبینٹ کا مطلب ہوتا ہے ایوننگ، لانگ کا مطلب ہوتا ہے لانگ یا پھر لینتھی. اب اس کو ہم نے لینگ نہیں پڑھا، لانگ. اور ہیلو نہیں پڑھا ہم نے اس کو، ہالو. اس کے بعد ای کے ساتھ کچھ کمبینیشنز دیکھتے ہیں ہم جس کو ہم جرمن میں بولتے ہیں اے. اب بے کے ساتھ اگر اس کو ہم پڑھیں گے تو بے، سے کے ساتھ ایڈ کریں گے تو سے، ڈے، گے، میں، نام. نام جو کہتے ہیں ہم نیم کو کہتے ہیں، لکھنے میں سیم ہے. اب انگلش لینگویج کے اندر جس کے بھی اینڈ میں ای آتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا، یعنی کہ انگلش میں ہم اس کو نیم پڑھتے ہیں. یہاں پہ اینڈ پہ جس کے بھی اے آئے گا وہ ہم نے اس کو اس کی ساؤنڈ نکالنی ہے، جیسے یہاں پہ ہم نے کیا ہے نام ہے. اس کے بعد ای ہے، اس کو دیکھتے ہیں ہم اب، اڈ، اک، ام، ان، کھنڈ. فردر دیکھتے ہیں او کے ساتھ اوم، اون، اوڈ، اوف، اوب، فوٹو، اوفٹ. اس کا یوز ویسے ہی ہے جیسے انگلش میں ہوتا ہے. اور یہ جو فوٹو ہوتا ہے، فوٹو کا مطلب ہوتا ہے پکچر جو ہم کیمرہ سے لیں، اور آفٹ کا مطلب ہوتا ہے آفن جو انگلش میں ہم یوز کرتے ہیں اکثر. پھر او. اب او کا جو ہے اس کو انگلش میں ہم یو پڑھتے تھے، وہاں پہ ساؤنڈ چینج تھی، یہاں پہ ہم نے اس کو او کی ساؤنڈ صحیح پڑھنا ہے. جیسے فرسٹ ہے اب، ان، اڈ، ٹن. اب یہ جو ٹن ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈو یا پھر کرنا. پھر گے،
इसके साथ अगर आ आएगा तो गा, ए आएगा तो गे, ई आएगा तो गी, ओ आएगा तो गू, ऊ आएगा, ओ आएगा तो गो, ऊ आएगा तो गू, और गेल्ड, गेल्ड कहते हैं पैसे को, मनी को। फिर योट, योट के साथ अगर आ जाए तो या, ए आ जाए तो ये, ई आ जाए तो यी, ओ आ जाए तो यो, ऊ आ जाए तो यू। फिर आगे मंथ का नेम है यूनी, जिसे हम कहते हैं जून, यूली जिसे हम कहते हैं जुलाई, और फिर या, ये हम यूज़ करते हैं यस के लिए या फिर हाँ के लिए। उसके बाद है फाओ, इसका कम्बिनेशन भी देख लेते हैं। अगर इसके साथ आ ऐड कर दें तो फा, अब इसको हमने वा नहीं पढ़ा, फा। इसी तरह फे, फी, फो, फू, फोन। फोन का मतलब होता है फ्रॉम, ये प्रपोजिशन है डाटिव की, वो डिटेल में हम इसकी आगे जाएंगे। इसके बाद है एस, इसके बाद है सेट, जिसे हम इंग्लिश में जी पढ़ते हैं। इसका कम्बिनेशन देख लेते हैं। इसने हमेशा या आप कह लें कि 95% जहाँ पे भी ये यूज़ होगा इसकी साउंड हमेशा एस की निकलेगी। जैसे है फर्स्ट सा, से, सी, सो, सू, सुम, पिज्ज़ा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में बोले जाते हैं, वो जर्मन में भी सेम ही होते हैं। तो ये थे हमारे, यानी कि आज हमने जर्मन के अल्फ़ाबेट्स देखे, कौन कौन से हैं। 26 वो अल्फ़ाबेट थे, और उसके बाद हमने 4 एडिशनल अल्फ़ाबेट जो जर्मन लैंग्वेज के अंदर होते हैं वो हमने पढ़े। एसेट डबल एस के इक्वल होता है, ए उमलाउट जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं ए, ओम लाउट जिसको हम बोलते हैं, ये पढ़ते हैं ए, फिर यू उमलाउट जिसको हम बोलते हैं यू, ए, यू। और कुछ हमने इसका लेटर्स का कम्बिनेशन देखा। तो इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है अल्फ़ाबेट्स की। और नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वो चैनल ज्वाइन करें, तो वहाँ पे डेली जो भी लेसन होता है उसके हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो इंशाल्लाह इसके नोट्स भी आप लोगों को चैनल पे मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, इसका पार्ट 2 बनाएंगे हम। इसके रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल था आप लोगों के लिए भी, ताकि ईजी रहे।